بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک عظیم الشان، ایک افضل ترین کتاب دیا ہے، اور اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے جو ہم کو بتایا ہے اس میں کچھ شک و شبہ نہیں ہے، لیکن ہمارے کمزوری یہی ہے کہ ہم نے ان سے پیٹ پیر لیا ہے، ہم دوسرے راستے اختیار کیا ہے۔ ہمارے اوپر مصائب آتے ہیں، پریشانی آتے ہیں، بیمارے آتے ہیں، اور ایسی بیمارے بھی آتے ہیں جو لا علاج ہے، لیکن قرآن مجید ایسا کتاب ہے جو لا علاج بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ قرآن مجید میں لا علاج بیماریوں کے لیے اللہ کے نزدیک اور قرآن مجید میں شفا موجود ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی افضل ترین کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں نازل فرمائے ہیں، ان میں سے تورات بھی ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، لیکن ان تینوں کتابوں کی حیثیت الگ ہے اور قرآن مجید کی حیثیت اور ہے۔ قرآن مجید جس نبی کے اوپر نازل ہے وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمام نبیوں میں افضل ترین نبی ہے، وہ ہر کسی سے افضل ہے۔ اور ہماری جو امت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہے وہ تمام امتوں کے اوپر افضل ہے، اور جس نے اس کتاب کے اوپر ایمان لائے ہے اور یہ کتاب تو بھی افضل ہے، اور جس نے دوسروں کتاب تورات کے اوپر، زبور کے اوپر اس وقت کے ہوتے ہیں نا جب موسیٰ علیہ السلام ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام ہوتے، اس وقت کے جو ایمان تھے، اور اس کا ایمان بھی مقبول تھے اس وقت میں، لیکن اب جو جس نے تورات کے اوپر ایمان ہو لیکن قرآن مجید کے اوپر نہیں لاتے ہیں تو وہ یقیناً وہ تو کفر کی حالت میں۔ لیکن اس وقت کے جو تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے لیے ناسخ موجود نہیں تھے، منسوخ نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کے ایمان تھے وہ مقبول تھے، یعنی اللہ کے ہاں یہ ایمان مقبول تھے۔ لیکن بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو تورات کے اوپر ایمان، اور قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان ہوگا، زبور کے اوپر بھی ایمان ہوگا، اور انجیل کے اوپر بھی ایمان ہوگا، ان تینوں کتابوں کے اوپر ایمان بھی ہوگے۔ لیکن ہمارے لیے جو کتاب ہے، جو شریعت ہے، ہمارے لیے احکام مقرر کیے گئے ہیں وہ قرآن مجید میں ہے، اور ہم جس کے اوپر عمل کریں گے وہ قرآن مجید کے الفاظ پر، احکام پر عمل کریں گے۔ لیکن میرے محترم بھائی دوستو، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر کبھی معدے میں درد ہوتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے، ایسے درد سخت سے سخت ترین درد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے 2 سال سے آزمودہ کیا ہے۔ میرے خود یہی مسئلہ تھا کہ سر میں درد ہو رہا تھا، سخت درد ہو رہا تھا، آنسو نکل آتے تھے، اور کبھی ویسے تو
दीवार से टकराते थे, कभी मारते थे, वैसे सख्त दर्द हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इस आयात मुबारका पर अमल करने से अल्लाह ताला ने हमारे दर्द को ख़त्म फरमाए हैं। और आप मुसलमान भाइयों बहनों को भी बता रहा हूँ कि आप इस पर अमल कर ले, यह हमारे अकाबिरीन की है। आप इस पर अमल करने से खुद भी बताएंगे, लेकिन यकीन शर्त है कि आपकी सर की दर्द का शिकायत कभी नहीं होगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आप यकीन के साथ काम करोगे तो आपकी सर की दर्द का मसला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यकीन शर्त है। दूसरा बात ये कह रहा हूँ इसके लिए कि मैं नंबर भी देंगे, इस नंबर से अगर आपको फिर भी मसला हो, आप इस पे अमल करते हो, लेकिन आपको समझाएंगे कि आप में एक कमज़ोरी ही इस वजह से आपकी शिफा नहीं मिल रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाए कि कुरान मजीद मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए रहमत और शिफा है। वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, लेकिन जालिम लोगों के लिए शिफा और रहमत नहीं, इनको नुकसान है, इनको नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन कभी ना कभी ऐसे होते हैं कि हम आयत के ऊपर ऐसे अमल नहीं कर सकते हैं, हम हमारे ऊपर ऐसे अमाल मौजूद होते हैं जिनके ऊपर से हम बाज़ साथी होते हैं सुबह की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इस तरह वजीफ़ा तो पढ़ने से कोई असर नहीं पड़ता है। वजीफ़े के लिए कुछ शराइत होते हैं, इस पे अमल करेंगे, इस वजह से अल्लाह ताला आपको शिफा देंगे। मेरे महतरम दोस्तों, आज अभी आपको ये वजीफ़ा बता रहे हैं, इस तरीके से कर लो। मेरे हाथों को देखिए, ये दोनों है, इस तरह कर लो, ऐसे करो बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आयत मुबारक सूरत तगाबुन 28वें पारे में है, 28वें पारा सूरत तगाबुन में है, पहली आयत है, पहली सबसे पहली आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। चौथी बार युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवी बार युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। छठी बार युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सातवीं बार युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। मेरे महतरम दोस्तों, 7 बार इस तरह के करना है, जो हमने आपको तरीका बता दिया है, ऐसे आहिस्ता 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 आखिर यही हद तक पहुँच जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप यकीन के साथ कर लें और हमसे राब्ते में भी रहे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आपको शिफा भी देंगे। और आप कभी इस बात पे नाउम्मीद ना हो कि अल्लाह हमको शिफा नहीं देंगे। उम्मीद के साथ, यकीन के साथ काम कर लो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द अज़ जल्द आप इसका फ़ायदा देखेंगे। और आपके हज़रात के लिए जिसके सर के बाल गिर रहे हैं या गिर गया हो, तो इनके लिए एक और वजीफ़ा अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे ऊपर यही बात आप देख रहे हैं, ये कम है अभी, लेकिन पहले से कुछ भी नहीं था, इतना इतना ज़्यादा गिर गया था। ये कभी जादू के असर होते हैं, सर के दर्द में यही मसला होते हैं, कभी नज़र की वजह से होते हैं, कभी और होते हैं ना, कभी जादू होते हैं, कभी जिन्नात के मसले होते हैं। इस मसाइल की वजह से सर में दर्द आ रहे हैं, चेहरों पर पैदाने आते हैं, ये क्या वजह है? असल में लोग कोई और वजीफ़े ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन असबाब क्या है? दुनिया के असबाब के ज़रिए चलते हैं हम। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉक्टर के पास न जाएं, डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमको बताया है, इसके ऊपर चले जाओ ना, इसके बाद डॉक्टर के पास चले जाओ।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको अल्लाह ताला शिफा देंगे, सदक़ात दिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अस्सदक़ता रद्दुल बला, सदका के साथ अल्लाह ताला मुसीबतें दूर फरमाते हैं। भला मुसीबतों को कह रहे हैं, यानी जो मुसीबतें आ रहे हैं इनके ज़रिए से अल्लाह ताला दूर फरमा रहे हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो आपके हमसाया है, पड़ोसी है, इनके साथ भी इमदाद कर दे। रोटी आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसके ज़रिए से मैं ये कह रहा हूँ, आज सब मुसलमानों को ये दावत दे रहे हैं कि अपने पड़ोसियों का ज़्यादा ख्याल रखें। जब आप खुद खाने के लिए बैठ जाए तो पड़ोसी भी याद कर लेना। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये आपके लिए, आखिरत के लिए और इस दुनिया में दोनों के लिए फ़ायदेमंद बात है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और दुआओं में याद रखना, हमेशा हमारे लिए दुआ याद रखना और यही वजीफ़ा अपने अमल में जारी रखना।